বিজনেস ব্যবস্থা নাই এবার ওই যে নাই। ও ওই যে ফ্যানটা আছে তো আমার কাছে, সব ব্যবস্থাই আছে। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये फंस गया सीएम। लेकिन एक सेकंड, ये भगवान क्या जुल्म है? তুমি এতক্ষণে কি কও? আমি না কাল্লু, আমার কাছে সব ব্যবস্থা আছে বাবা। ये क्या है?